ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ହେଲା କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେପଟେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଓ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟରେ ଜିତି ପାରିନଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରିବା ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପୁରାଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଓ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଚିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଧୋକା ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଜେଡି ଦଳରେ ରହି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନାଁରେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। ପରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଜୟକୁ ନେଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେପି କେମିତି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେପି ରାଜିନାମା କରିଛି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଅନୁଭବ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଜେପିର ଅନୁଭବ କରିବା ସେମ୍ ଅନୁଭବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ କହିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କଳି ଯଦି କରି ବସିବ ସାଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ, କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବ ସାଙ୍ଗେ ଥିବ ଗାଈ। ଏଇଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ତାକୁ ନେଲେନି, ସେ କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ା ହାତ ଧରିକିରି ଭୋଟ୍ ନେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି ହାଉସ୍ ଭୋଟ୍ ମାରିଲେ, ଯାହାର ଜବାବ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଖେଇଦେବେ। ବିଜେଡିକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଧାରିଲା ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? କେବଳ ନିଜ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେନି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତେଲ ମାରିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ବିଜେଡି ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାକି ଏସଓଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ବାଜିଥିଲେ ଯେ ଜିତିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାଜିମାତ କଲେ? ମା ତ ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କରି କେବଳ? ସେ ତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଇଏ ତାଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ତେଲ ମାରିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଢେଇ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, 100-200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାଣ୍ଟିକିରି ଆମଠୁ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାମିଲ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଗଲା। ସେ ତାମିଲକେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଦଲାଲ 200 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ କିଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକୁ ଭୋଟରେ ଜବାବ ଦେବା। ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ବା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଇଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକାଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଇଏ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ବିକାଶ ଯଦି ହେଲା ପୁଣି ବିନାଶ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହେଲା? ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ। ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ବିକାଶ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ସିଏ ତ ପୁରା ଦମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ନଳିକି ଫୁଙ୍କି ଫଟାଇ ଦେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜିତିଛନ୍ତି କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଟିକେ ସୁଖ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଗାମୀ ଦିନ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଗାମୀ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାସନ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବେକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଗରିବଙ୍କ ପେଟକୁ ଚାଉଳ ସହିତ କେମିତି ଦାନା ମିଳିବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ହେବ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିକାଶ ହେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କାଗଜ କଲମରେ ଠିକାଦାରୀ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଟିଚର ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅଛି, ବସ୍ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ତା ଭିତରେ ପଶି ଚରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି।
तेणु एभली विकास आम करूँ आम विकास जमी कराए सेमती करूँ लोक टिकस को लुटिकी आम दलाल कर तमिलनाडु को पठेबुनु। मु प्रदीप्त कुमार लेंका कहूँ कि 2024 निर्वाचन रे 2024 निर्वाचन रे दास पता पलटिला भली जो सरकारी शासन दल को जो परिवर्तन करा जायछि आउ भारत सरकार जो अछंती नरेंद्र मोदी से किभली भाव में परिवर्तन करिसेंता से लगे आम जगतसिंहपुरवासी आउ ओडिशा पंचायतवासी संपूर्ण गर्वित। जय श्री राम। आज अमरेंद्र दास भली जड़े प्रार्थी को पाइले विधायक आम जगतसिंहपुरवासी अमरेंद्र दास भली जड़े विजेता प्रार्थी की पद्म फूल जीति आम गर्वित अनुभव करुचु। जय श्री राम। आपन परिचयटा कह राजकिशोर दास फलफुल पंचायत न्याय सरपंच। आज जो जगतसिंहपुर जो भली भाव बीजेपी आ बीजेडी जो महा टक्कर होता ये टक्कर आज भी विजय होती अमरेंद्र दास बीजेपी दल पक्षर तो केमती माहौल रही माहौल रही अमरेंद्र दास व्यक्तिगत तार लोक भल पाइबा लोकों पाखे से मिसवा प्रत्येक लोकों सागर जीवा प्रत्येक समय प्रत्येक गाँव में जाकि लोक साथ मिसवा लोक साथ बसवा आ समस्त स्नेह देवा कॉलेज पीरियड जो कॉलेज छात्र जीवन बहुत पिला सहयोग करवा तार युटा ही बड़ सपोर्ट मिलला आम तार बड़ सपोर्टा युटा मिलला आमर जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडल में अमरेंद्र दासर स्नेह श्रद्धा लोक मानक एमती आकृष्ट कला एमती आकृष्ट कला लोक मैंने खोजी खोजिकी पद्म को खोजी खोजिकी लोक मोहर मार्च तो जहाँकि लगुन कि यही निर्वाचन बेले जो विरोधी गोष्ठी यही अमरेंद्र दास जी आज लोकंकर निकट रही लोकंकर अति प्रिय हो पारिछंती यही अमरेंद्र दास विरुद्ध रे गोटे विराट बड़ इश्यू छिड़ा करथिले आउ दुई जन जेतबळे लड़ाई करुवा बेले अमरेंद्र दास एकाकी लड़ी थे दुई जन जो प्रशांत मुदुली चिरंजीवी विश्वाल दुई जन जाक जड़े स्टांडिंग एमएलए जड़े एक्स एमएलए दुई जन को मिसई दिखाई अमरेंद्र दास विरुद्ध में लड़ाई अमरेंद्र दास लोक भल पाइबा लोकंर अमरेंद्र दास भल पाइबा ताकर किसी भी काम कलानी किसी फलप्रद है से अपदस्थ हो कहीं अपदस्थ कौन पे से केवे लोक साथ मिसती नहीं लोक पाक आसती नहीं निज स्वार्थ से आसती दरकार पड़े सी आसवे दरकार पड़े आसवे नहीं लोक असमय लोक साथ कथा कहते नहीं लोक साथ मिसती नहीं जोटा कि अमरेंद्र दासर सब समय लोक अच्छे जोटाक जगतसिंहपुर गुमास्ता राजनीति चली मारकुंडी होगी आसुले प्रशांत मुदुलीर आमर ये चिरंजीवी विश्वाल से मारकुंडी की केमती अपदस्थ कराब साधारण लोक गोटे तीव्र असंतोष सृष्टि है समस्ते मिसिकी विदा विरुद्ध भोट अमरेंद्र भाई जिंदाबाद। जय श्री राम। मोगल अफगान फरासी ब्रिटिश एम शासन तापर आसिले राजनीति को आधार कर दल भित्तिक शासन चल कांग्रेस गला कांग्रेस परिवर्तन ओडिशा माटी और भारत वर्ष बीजेपी आसला ओडिशा बीजेडी आसला जनता दल 7.5 वर्ष क्षमतार 5 वर्ष क्षमतार तेणु परिवर्तन जितेबाला जेकोसी दल अपकर्म संश्लिष्ट हम गरीब लोक तंटी चिपी आरंभ कर ही विद्रोह हम परिवर्तन आपको केमती अनुभव होची मो ठार बेसी खुशी अच्छा जनसाधारण से जो 24 वर्ष भितर 10 वर्ष अत्यंत कष्ट थे जो खरारे बुलूली सका 7टा 8टा ठार राति 2टा जाए मो सागर बुलूली मु अनुभव करुले से पराधीन थे कारण जो 10 वर्ष जो कष्ट भोगी खरा कि नाला ये गुलुगुली कि नाला ये खाइबा पीवा भूली जाते गोटे लक्ष्य था ये दुष्ट शक्ति मान को धन बल आमको जी अपमानित कर शोषण कर माटी हटेगा बाहर लोक जगतसिंहपुर माटी माने व्यवस्था नहीं ओडिशार लोक मन बड़े बाहर
राज्यर लोक आमको आसी शासन करेंगे से व्यवस्था आउ रही तेणु राज्य भी बाहर लोकों ठाରୁ मुक्त होला ଏବଂ जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली बाह्य शक्ति मुक्त होला। साधारण लोक जितेइछन्ति कौन कौन सब एमि समस्या रही जहाँकि आगु साधारण लोक समस्या गुड़िक आज्ञा किसी समस्या समाधान नहीं बहुत रही जो मौलिक समस्या आज्ञा समाधान नहीं आपणकर लोकंर घर ना लोकंर खाइबा दी बेला कष्ट मुझे बुलूची देखुची आप चाउल तो दिया खाली चाउल देले से रोजगार नहीं पाखे खाली चाउल नहीं भात कौन खाइबे लगे मुझे बुलूची समस्या गुड़िक किभली पूरण करी से समस्या ये डबल इंजिन सरकार होची भारतीय जनता पार्टी सरकार होची केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार होची आपण जानतु भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहिला जो सरकार विजु जनता दल माध्यम व्यापक अर्थ देते खर्च कर खर्च तो कले कले तार हिसाब दे पाइलानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे पाइलानी आउ प्रोजेक्ट आसला ना आउ अनुदान आसला ना एमाने एमिति दुर्नीति कले तार हिसाब दे पारे जो सीएजी रिपोर्ट आसला जे आवास योजना व्यापक दुर्नीति भारत वर्ष में ओडिशा गोटे राज्य केंद्र सरकार द्वारा भर्षित है भर्षणार शिकार है एवं क्षमा प्रार्थना कले अंडरटेकिंग देले आउ आम दुर्नीति करूँ ना आमको आउ घर दिंतु अर्थ दिंतु आम लोक सेवा करें 24 वर्ष है कहीं गरीब लोक घर साधारण लोक घर पाइबे उत्कोच नदेले घर काटिद कि व्यवस्था तेणु आज दिन में आमर प्राथमिकता जो मैंने योग्य होता जो हक सी क्या मागुना पैसा टिकस जाकि सरकार बजेट मध्यम प्रोजेक्ट होकर आस किए कौन क्या पकेट रू दे मंत्री एमएलए दौर कि पैसा सी कौन हाथ पते तेणु आमर प्राथमिकता जार अधिकार से सम्मान सहित पा क्या पाखे हाथ पूर्ण पत गोड़ भांगी नठिया दिन दिन बस नठिया एवं कौन उत्कोच दबाक न पड़ू कौन कम पीसी दबाक न पड़ू ताहले जाइए आम जो जीतिक आसी आमर सरकार है सार्थक।